ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ 2024 ମସିହାରେ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟଟି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଧଳା ହାତୀ ପୋଷିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟଟି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥର। ଏହାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା मेट्रो प्रकल्पटी भुवनेश्वर में कार्यकारी हुए ताहले संपूर्ण क्षति रे चलिबो, कारण जो 14टी शहर रे मेट्रो प्रकल्प हेइची से शहर रे आवश्यक यात्री मिलुनाहंती बा यात्री संख्या पाइबारे ए प्रकल्प विफल हेइची एवं भीषण क्षतिर सम्मुखीन होइची प्रकल्प गुड़िक। केवल सेतिकी नुहे, जातीय स्तर किछि प्रमुख मैगजीन ने मध्य ए प्रकल्प बाबद रे एकाधिक रिपोर्ट सामना को आसीतिला। लखनऊ और जयपुर रे जो मेट्रो प्रकल्प होइची यथाक्रमे 8.6% और 7.6% यात्री होउचंती। अर्थात ए प्रकल्प केते क्षति रे चालुची बा केते क्षति सहिबाकू पड़ुची संपृक्त राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान उदाहरण देइछि ए रिपोर्ट।